भगवान राम कहले भरत मु कौन मन को आसी तुम कौन मो वेश जापर मु कौ वेश धरिक आसी ना कौ वेश ना साधुर वेश जोटा जोट को धारण कर साधु वेश आसी वनवासी वेश आसी तमें जदि मत बर्तमान कहूच फेरी जावाक पुणी कारी कथार आसी तुम जान तो मो पिता कथार भरतलाल महाराज कहीदे आउ आम पिता दशरथ महाराज नहांती आपण को झुरी 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 आपण को नाम स्मरण करी राम 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 कही राम कही राम तनुपरी हर रघुवंत वीर राम गये ईश्वर धाम राम को तुमको स्मरण करी करी महाराज दशरथ प्राण नहीं महाराज दशरथ महाप्राण हो जाइए कौन भगवान श्री रघुनंदन राम कहते ये जन्म मृत्यु चक्र रे समस्त को पड़िया पड़े भगवान को भी सी जदि मनुष्य शरीर धरी तांकर भी जन्म अच्छी तांकर भी मृत्यु अच्छी तांकर भी जरा अच्छी तांकर भी दुख अच्छी तांकर भी दोष अच्छी कहीं कारण मनुष्य भलिया शरीर को सी धारण करिसंती बोली मनुष्यर जहाँ जहाँ कर्तव्य कर्म सब रही आम जहाँ भी किसी करुचे भगवान ताहा ही करेंगे कहीं मनुष्य होकर आसना तेणु से ताहा ही करने पड़े भगवान राम बुझाऊँ गोस्वामी कलम करुँच राम प्रेम भाजन भरतु बड़े नहीं करतुती चातक हंस सराही एक विवेक विभूति बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। भरत कहते प्रभु राम को हे राम आपण तो राम विग्रहवान धर्म यह सत्य पितृ सत्य पालन कर 14 वर्ष पर्यंत वनवास जाइछन बापा पाटरू बाहरी बापा आदेश हो जाइए तेणु बापा पाटरू बाहरी जाइए माने बापा ज्ञान को हेय मन करवा ठीक भरत जदि एना मु तुम सहित फेरी जाए मो बापा सेपटे थी कौन मो उपर खुशी हे आ जहाँ बापा माँ अशांति सी जीवन में केवे उन्नति करि कि पिता माता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग राइजे नाही बापा माँ ठारू बड़ देवता आपण स्वर्ग रे खोजिले मध्य पाई परिवे नाही बापा माँ बा कहिले वायु पा कहिले पानी वायु और पानी समाहार रे बापा गढ़ा माँ माँ रे माटी आरे आकाश ये हूँ माँ बापा कई या छाड़ी बंची पारे नहीं पिता माता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग राइजे ना भरतलाल महाराज जो देखी भगवान राम कहले हौ भरत मन कष्ट करना कितु पदिए कही प्रभु राम कौन कही गोस्वामी कलम कौन कहले कहले देह दीन दीन दुबरी होई बोलो राम जय राम जय जय राम घटई तेजुबलु मुख छवि सोई श्री राम जय राम जय जय राम नित नव राम प्रेम पनुपीना श्री राम जय राम जय जय राम बढ़त धर्म दलु मनु न मलिना श्री राम जय जय राम बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु राम पचारुचंदी भरत देह दिन दिन दुबरी होई तुम देह शरीर धीरे धीरे दुर्बल हवा को बसिलानी झड़ी झाड़ी गलनी घटई तेज बोलू मुख छवि सोई मुख कहीं सौंदर्यपूर्ण लगुना नीत नव राम प्रेम पनुपिना भरत कहते प्रभु आपण को सुमरी सुमरी जदि मु दिन को खाली कांदी कांदी कर बितौची मुहर केमिति हस बाहर मुहर केमिति हस फुटब तेणु भगवान राम कहले भरत मु तुम पाखे संकल्प करुच्ची कथा दौची ना कौन
ନା ଯୋଉଦିନ 14 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯିବ ମୁଁ ସେଇଦିନ ତମ ନିକଟରେ ଅବଶ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବି ନିଃସନ୍ଦେହ, ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କର। ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଭରତଲାଲ ମହାରାଜ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସିନା ସଂକଳ୍ପ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, କଣ କହିଛନ୍ତି? ରଘୁକୁଲରୀ ସଦା ଚଲିଆଇ श्री राम जय जय राम। ପ୍ରାଣ ଯାଇ ପର ବଚନ ନ ଯାଇ श्री राम जय जय राम। ରଘୁକୁଲରୀ ସଦା ଚଲିଆଇ श्री राम जय जय राम। ପ୍ରାଣ ଯାଇ ପର ବଚନ ନ ଯାଇ श्री राम जय जय राम। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। प्राण न जाई पर वचन न जाई रघुकुल रीति सदा चली आई। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। बोल श्रीयावर रामचंद्र भगवान के जय। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल ये हुची रीति, ये हुची रघुकुलर नियम ना कौन ना प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण पछे पलैब किंतु वचन के अन्यथा हेनी। ସେଇଠି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ। ସେ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବେ ଯାହା କହିଥିବେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ 14 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯିବ ତ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବି ଭରତ, ଖାଲି ତମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ। ଭରତଲାଲ ମହାରାଜ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଞ୍ଜୁଳିରେ ଜଳ ଭରି ପିଉଥିବି, ବକଳ କରି ବସନ ସଚି ପଦୀପଦ ତୁଚ୍ଛ ମଣୁଥିବି, ହେଲେ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନ ଇଏ ତ ଠିକ। ତାପରେ ବି ଭରତଲାଲ ମହାରାଜ ପଦିଏ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଜୀବନୀ ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଭାଇ। ହେ ଭ୍ରାତା କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବିସ୍ମରଣରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ଆପଣ ତାର ମାର୍ଗ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାର ବାଟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ, ସବୁ ଶୁଣିଛେ। ଏଇଠି ପଦିଏ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ, କ'ଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଦୁକା ଦେଲେନି ଯେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଅର୍ଥ ଜଗତକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଆରେ ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦୁକା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଚରଣ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଦୁକା କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ପାଦୁକା ଗୁରୁଦେବସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତଃ। କହିଲେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଉ ପାଦୁକା ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ। ବରଂ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସମତା ଅଛି, ସମାନତା ରହିଛି। ଭଗବାନ ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଚରଣକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଦୁଇଟି ପାଦୁକାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ସିଏ ପାଦୁକା ଯେତେବେଳେ ପାଇଗଲେ, ଭଗବାନ ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଚରଣକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଗଲେ, ଆଉ ସେ ଚରଣକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତେ? ଧଇଲେ ଚରଣକୁ, ଆଖି ବୁଜିକିରି ଚିନ୍ତା କଲେ। କ'ଣ ଭାବିଲେ? ଆଖି ବୁଝି ଯେବେ ମନର ବେଦନା ନୀରବରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ସ୍ଥୂଳରେ ଥାନ୍ତି ତମେ ତାହେଲେ ତମର ସମସ୍ୟା ମୋତେ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଦୁକା ମୋ ଭିତରେ ତ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ତମର ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିଛ ନା? କ'ଣ ଇଏ ପାଦୁକା ପାଖରେ ଆଖି ବୁଜିକିରି ବସିବ, ମନର ଯାହା ବେଦନା ଯାହା ଭାବନା ଥିବ ଅତି ସୁନ୍ଦର ନୀରବରେ ପ୍ରକାଶିବ, ଆଉ ଦେଖିବ ମଧୁର ବଚନ ତମକୁ ଏ ପାଦୁକାର ଶୁଣାଯିବ। ତମକୁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ କଥା ଦଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଖି ବୁଜି ଯେବେ ମନର ବେଦନା ନୀରବରେ ପ୍ରକାଶେ। ଆଖି ବୁଝି ଯେବେ ମନର ବେଦନା ନୀରବରେ ପ୍ରକାଶେ।
মধুর বচনে সান্ত্বনা শুনাই মধুর বচনে সান্ত্বনা শুনাই মধুর বচনে সান্ত্বনা শুনাই মধুর বচনে সান্ত্বনা শুনাই কানখিয়া দন্ত দিশে অজনা 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 পুলকেত জনা পুলকে বসে অজনা পুলকিত অজনা পুলকে তনু মনে শিহরণ কেড়ুଅଛି চিত্ররত্ন বেদ